الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. دوستوں اور بزرگوں، اسماء حسنہ کی اس 23ویں نشست میں یعنی 23rd سیشن ہے یہ اسماء حسنہ کا، جس میں آج انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جبار پر کریں گے. جبار کا کیا مفہوم ہے اور اس کے کیا معنی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں انشاءاللہ جس پر ہم غور کریں گے. کیونکہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالی کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے سمجھنے سے ہمارے دل میں معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان پیدا ہوتی ہے، دل پر ایک چھاپ پڑتی ہے جس سے ہم اس رنگ میں رنگ جاتے جس کو قرآن مجید میں صبغت اللہ کہا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، اس سے خوف و خشیت بھی بڑھتا ہے، اس سے تعلق بھی بڑھتا ہے، اور اس کا اثر اعمال پر ہوتا ہے کہ نمازوں کی کیفیت بھی بدلتی ہے، دعاؤں کی کیفیت بھی بدلتی ہے. جب ہم کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مالک حقیقی کیسا ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیسی سلطنت ہے، اس کی کیسی قدرت ہے، تو لازمی بات ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. یہ وہ اسماء حسنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَادْعُوهُ بِهَا. یہ اللہ تعالیٰ کے نام، ان کی دہائی دے کر، ان کا تذکرہ کر کر تم اللہ تعالیٰ کو پکارو. لہذا قرآن مجید کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ جن دعاؤں کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی، تعلیم کی، اس میں کہیں نہ کہیں آخر میں اسماء حسنہ ضرور آتے ہیں. یہ وہ اسماء حسنہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن مجید بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ کثرت سے یہ اسماء حسنہ قرآن مجید میں آتے ہیں. غفور الرحیم، عزیز الحکیم، رحمان، رزاق، ارحم الراحمین، خیر الرازقین، احکم الحاکمین. یہ اتنے آئے ہیں، اتنی تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ، کہ قرآن مجید کا جو صحیح فہم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان ناموں کے سمجھنے پر. کیوں اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے اختتام پر ان اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا؟ یہ جب ہم سمجھیں گے تو آیت بھی صحیح طور پر ہم سمجھ سکیں گے. لہذا ایسے الفاظ، وہ کلمات اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام جن کی اتنی اہمیت ہو کہ عقیدے پہ اثر پڑتا ہو، عمل پہ اثر پڑتا ہو، دعائیں سدھر جاتی ہیں اور قرآن مجید کا فہم حاصل ہوتا ہے، اور اس سے ہم پہلو تہی کریں، اس کو وہ اہمیت نہ دیں جو اہمیت اس کو دینی چاہیے، تو لازمی بات ہے یہ بڑی ہماری کوتاہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ہماری ایک اچھی کوشش ہے
کہ हमने इस सिलसिले का आगाज किया, यह सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई मस्जिद होगी, एक आध शायद हो तो हो, लेकिन मेरे इल्म में तो नहीं है जहां अस्माए हुस्ना पर गुफ्तगू होती है। अल्लाह करे अब इसका रिवाज पड़ जाए, हर मस्जिद में नहीं कम से कम हर महल्ले की एक आध मस्जिद में ये दर्स शुरू हो जाए, बहुत बरकत की बात होगी। हमारे मुकाबले में अरबों में कदर एहतमाम है, उनके पास ये दुरूस होते हैं जिनका ताल्लुक अस्माए हुस्ना से होता है, लेकिन बर्रे सगीर हिंदो पाक बांग्लादेश में इस मामले में जरा सुस्ती है। लिहाजा बावजूद इतनी गर्मी और धूप के आप हजरात जो जमा हुए, तो इंशाअल्लाह उसका आपको पूरा अजर भी मिलेगा कि ये एक इबादत भी है, अल्लाह ताला का आप जिक्र कर रहे हैं, और आपको ये फायदा भी होगा कि इंशाअल्लाह ये समझेंगे, कुरान कहने में माविन होगा, दुआओं में माविन होगा। लिहाजा हम धीरे धीरे अल्लाह ताला के बाद अस्मा का जिक्र कर चुके हैं, रब का, रहमान का, रहीम का, मालिक का, मलिक का, कादिर का, मुक्तदिर का, राज़िक का, काबिज का, बासित का, मुइस का, मुजिल का, इन सब का तस्करा हो चुका है। और भी दो चार हैं जिनका तस्करा हो चुका है। और चूंकि सूरतुल हशर की एक आयत की रोशनी में हमारी आखिरी 2-3 मजलिसों में उन अस्मा का जिक्र हो रहा है जो एक आयत में आई है सूरतुल हशर के, कि अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अजीज तक हम कर चुके थे। आज हम अल जब्बार पर गुफ्तगू करेंगे। जब्बार का लफ्ज बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी समझ लेंगे इंशाअल्लाह। लफ्ज जब्बार, जैसे मैं अर्ज करता रहता हूं कि अरबी की जो ट्रिलेटरल रूट है, 3 हर्फ की जो जड़ है, जीम बा रा से निकला हुआ है, ये हुरूफ असली हैं, और इसी रूट से, इसी जड़ से एक लफ्ज उर्दू में कसीरुल इस्तेमाल है, रोजमर्रा में सुबह शाम हम इस्तेमाल करते हैं, और इतना कसरत से इस्तेमाल है कि अब उर्दू से ये हिंदी में भी शिफ्ट हो गया है। हिंदी दान हजरात भी इसको खूब इस्तेमाल करते हैं, और वो लफ्ज है मजबूर। मजबूर और मजबूरी, ये लफ्ज तो बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, लेकिन जो सेंस है थोड़ा उसका लिमिटेड है, बदला हुआ है। और जब्बार का मफहूम वसी है, खूबसूरत है, और उसके इंशाअल्लाह अभी आपके सामने तस्करा होगा। जब हम जीम बा रा ये तस्करा करते हैं, तो इसमें जो मफहूम होता है, वो मफहूम अगर हम पकड़ कर रखें, जड़ को अगर हम पकड़ ले, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पत्तों पर भी आपका कब्जा होगा, और फलों पर भी आपका कब्जा होगा, और फूलों पर भी आपका दस्ते रास्त कब्जा रहेगा, तसर्रुफ रहेगा। जब ये लफ्ज सही मानों में अरबी में इस्तेमाल होता है, इस्लाहु शै बिज़र्ब मिनल अल कुदरत वल कहर। इसका मफहूम है किसी चीज को ठीक ठाक करना ताकत की बुनियाद पर, कुदरत की बुनियाद पर, कंट्रोल की बुनियाद पर। किसी भी चीज की कमी को पूरा करना, किसी भी चीज के नक्स को, फॉल्ट को, ऐब को दूर करना, लेकिन गुजारिश करके नहीं, डरते डरते नहीं, बिज़र्ब मिनल कहरी, थोड़ी ताकत के साथ, जोर आवारी के साथ, जोर आवरी के साथ साथ उसमें कहर यानी कंट्रोल हो, कंट्रोल के साथ, काबू के साथ। इसी वजह से उर्दू में लफ्ज मजबूर आ गया कि मजबूर के माने मुझ पर उनका कंट्रोल चल रहा है, मैं मजबूर था, मैं हालात से मजबूर था, हालात के काबू में था, हालात के कंट्रोल में था, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता था। वो हुकूमत की वजह से मजबूर थे, नहीं कह सके, यानी हुकूमत के कंट्रोल की वजह से, काबू की वजह से वो दबे हुए थे, कुछ नहीं कह सके। ये मफहूम में अब मजबूर का लफ्ज उर्दू में आ गया, लेकिन अरबी में उतनी मजबूरी नहीं है। आप ज़हन में रखिए कि किसी चीज को ठीक ठाक करना, इस्लाहु शैइन
बिदर्ब मिनल कहरी, थोड़ी सी ताकत के साथ, ताकत लगाकर उसको ठीक ठाक करना। यह मफहूम जो अरबी का है, इस मफहूम को न पकड़ने की वजह से, कैच नहीं करने की वजह से, हमारे उर्दू के मुतर्जमीन जब्बार का अलग अलग तर्जुमा कर देते हैं, आहिर के मानों में कर देते हैं। जब्बार का तर्जुमा कंट्रोलर, कंट्रोल रखने वाला, काबू रखने वाला, इस मफहूम में कर देते हैं। फिर आगे बढ़कर जैसे कि पहलवान, सूरमा का मफहूम बन जाता है। लेकिन ये सारे मफाहीम जो है ठीक है, काबिल कबूल है, मैं किसी को रद्द भी नहीं करता, लेकिन वो जो हुस्न है जब्बार में, वो हुस्न कब निखर कर आएगा जब हम इस नाम को सही सही समझेंगे कि जबरा के माने हमेशा याद रखिए, इसमें एक इस्लाह का पहलू होता है, एक कमी को दूर करने का पहलू होता है। नक्स आ गया किसी चीज में, कमी है, उस कमी को दूर करना। इसीलिए तो आप जानते हैं ना, अलजबरा कहलाया। अलजबरा किसको कहते हैं? हिसाब में एक कमी थी, हिसाब में एक कमी थी कि जमा करना, ज़र्ब देना, ये सब तो आता था रियाजी दानों को, जो मैथमेटिक्स के लोग थे उनको। ये डिवाइड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये सब तो आता था, एडिशन वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज ऐसी जिसकी कदर कीमत नहीं मालूम है, कई अजनास के दरमियान, कई अशिया के दरमियान, तो मुख्तलिफ चीजों के जरिए से वो इक्वेशन मालूम करना, उसकी कदर कीमत मालूम करना, ये मालूम नहीं था। ये एक ऐसे मुसलमान रियाजीदां जो ईरान से उठे थे, जिनका नाम खवारजमी था, उन्होंने ये ईजाद करके कमी को पूरा किया, तो उसका नाम ही अलजबरा पड़ गया। अलजबर से कि कमी को एक उन्होंने पूरा कर दिया। मैथमेटिक्स में जो एक कमी थी, उस कमी को पूरा कर दिया गया। तो ये जबर का जो मफहूम है, एक कमी को पूरा करना, नक्स को पूरा करना। कमी को पूरा करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि कहीं कोई खला हो, वैक्यूम हो, कमी हो, आप गुजारिश करें और आप उसको कमजोर अंदाज में पुर करने की कोशिश कर रहे हैं और नाकाम हो जाए आपकी कोशिश, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम जबर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसके माने होते हैं कि वो कुदरत के साथ, काबू के साथ पूरा कर दे, अथॉरिटी हो उसको पूरा करने की। लिहाजा जब हम जब्बार की सिफत इस्तेमाल करते हैं तो इसको अरबी में कहते हैं मुबालगे का सेगाज, सिफत मुबालगा कहते हैं, जिसमें कसरत का मफहूम होता है, बहुत ज्यादा। फ़आल, गफ्फार है, जब्बार है, क़हार है, ज़ल्लाम है, बहुत ज्यादा अगर कोई सिफत पाई जाती हो, कोई क्वालिटी ऐसा है जिसमें बहुत स्ट्रांगनेस हो, तब जाके यह सेगा इस्तेमाल किया जाता है। वरना अगर हल्का फुल्का हो तो जाबिर कहते हैं। जाबिर के मुकाबले में जब्बार में ज्यादा कसरत है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा मुबालगा है। अल्लाह ताला की जब ये सिफत बनती है तो उसका मफहूम जो मुफस्सिरीन ने बयान किया वो ये कि वो जात जो अपनी मखलूक की कमी को अपनी कुदरत से दूर कर देती हो, वो जात जो अपने मखलूक की कमी को अपनी कुदरत से दूर कर देती हो। लिहाजा आप हैरत करेंगे कि जरा आप गौर कीजिए कि मखलूक की कमी को अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कैसे दूर कर देता है। बहुत आसान मिसाल है, आप समझेंगे। अल्लाह ताला ने हम सबको देखने की नेमत इनायत फरमाई, बसीरत है, आंखें हैं जिसे हम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नाबीना होते हैं। अब एक कमी है कि नहीं है उनके अंदर हमारे मुकाबले में, आप जरा सोचिए। वो नाबीना है, बीनाई नहीं है। बाज औकात पैदाइशी नाबीना होते हैं, बाज औकात बचपन में, कोई कम उम्र में, शेरखारगी की मुद्दत में कोई ऐसा मर्ज हो जाता है लाहिक जिसकी वजह से बीनाई जाती रहती है और जिंदगी भर नाबीना हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला इस कमी को पूरा कर देता है, इस कमी को अल्लाह ताला पूरा कर देता है। उनकी एक छठी हिस्स अल्लाह ताला बेदार कर देता है, उनके अंदर एक अजीब गरीब जहानत अल्लाह ताला पैदा कर देता है, और वो जहानत की वजह से
वो पूरी जिंदगी हमारी तरह गुजारते हैं, कभी कभी हमसे अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। बड़े बड़े अइम्मा नाबीना हुए हैं, नाबीना बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी बीनाई चली हुई थी। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी नाबीना थे, लेकिन ऐसी उन्होंने किताब लिखी, ऐसी किताब लिखी, अल-मुवफ़्फ़क़ात का कोई जवाब नहीं है इस्लामिक लिटरेचर में। शरीयत को समझने के लिए इतनी अहम किताब समझी जाती है। और आप जानते हैं कि हम देखकर जिस तेजी से नहीं पढ़ सकते उतना वो हाथ फेर के पढ़ लेते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में खुद एक पैरालाइट नाबीना आराम से पीएचडी कर रहा है। कितने नाबीना लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत तरक्की करते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं। अरबी का बहुत बड़ा शायर है अबुल अला अल मार्री, नाबीना था। और एक और शायर अरबी में बहुत बड़ा शायर गुजरा है अबू नवास, बहुत बड़ा शायर समझा जाता है। और उसके एक शेर पर अरब सर धुनते हैं और कहते हैं कि बीना आदमी ये शेर नहीं कह सकता था, वो नाबीना कैसे कह गया पता नहीं। जंग का मंजर पेश करते हुए वो ये कहता है कि ऐसी जंग हो रही थी, इतनी जंग हो रही थी कि दोनों लश्कर जो गुत्तम गुत्ता थे उसकी जैसे इतनी धूल थी कि मुझे लग रहा था रात हो गई। नाबीना कह रहा है, ये याद रखिए आप, मुझे लग रहा था रात हो गई और जब तलवारें चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिजलियां चमक रही हैं। उसने कहा बिजलियों को चमकता हुआ देखा होगा, उसने कहा रात की तारीकी को देखा होगा, लेकिन अल्लाह ताला वो सेंस देता है। यह देखिए जब्बार, कमी को पूरा करने वाला। मैं आपको एक हैरत अंगेज वाकया सुनाऊं कि अजीब व गरीब वाकया हुआ। मैं अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत पर शज़दर रह गया कि हमारे यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड साथी है, उन्होंने अपने पोते के सिलसिले में बताया कि मुझे जो पोता हुआ है वो एक अजीब आजमाइश से अल्लाह ताला ने उसको आजमाया है कि उसके दिल में जो खून साफ कर जो खून जो दौड़ाया जाता है, भेजा जाता है, वो रग नहीं है और उसकी वजह से बच्चा नीला पड़ जाता है, होठ सफेद हो जाते हैं। जैसे ही वो रोता है पूरा नीला पड़ जाता है। तो ये शुरू में तो नहीं समझ में आया, दूसरे तीसरे महीने समझ में आया। आप ही के पड़ोस में केयर में उसका इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने कहा एक ही हल है, सर्जरी के सिवा कोई हल नहीं है। उसके बाद से बच्चा बहुत छोटा है, कमजोर है, माँ बाप का दिल गवारा नहीं किया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा टालिए। कहा आपकी मर्जी, किसी भी वक्त बच्चे का काम तमाम हो सकता है, बच्चे की जान जा सकती है, रिस्क आप लीजिए और रिस्क लेने के बाद ये थोड़ी बहुत दवाएं हैं उस पर आप चलाइए। इत्तेफाक ये हुआ, वो रिटायर्ड हो गए, हमारी उनकी मुलाकात भी खत्म हो गई। हुई तो 2-3 साल के बाद हुई। तो मुझे चूंकि ये मालूम था ये भाग दौड़ बेचारे कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपके पोते साहब कैसे हैं? कहा अजीब व गरीब बात हो गई मौलाना, हम लोगों से सुस्ती हुई, हम 2-3 साल मुआयना नहीं करा सके, चेकअप में हमसे गफलत हुई क्योंकि बच्चा ठीक ठाक था, ग्रोथ उसकी ठीक ठाक थी, नशोनुमा पा रहा था, इसीलिए सुस्ती हो गई। और 3-4 साल के बाद फिर ख्याल आया बच्चा अब 4 साल 4.5 साल का हो रहा है, चलो भाई दिखा ले, हम सर्जरी करा ले, अब थोड़ा जान हाथ का हो गया। जब डॉक्टर के पास ले गए, पूरे मायने करने के बाद वो लोग सर पकड़ कर बैठ गए कि अजीब व गरीब अंदाज में अल्लाह ताला ने एक रग पैदा कर दी जिसके जरिए से साफ खून फैलने लगा है जिस्म में। जो चीज बिल्कुल नहीं थी कह रहे हैं पैदाइश के वक्त, अब अल्लाह ताला ने वो पैदा कर दी। कमी को परवरदिगार पूरा करता है, बस उसकी जात से उम्मीदें होनी चाहिए। जो कमी होती है उसको अल्लाह ताला पूरा करता है, ये उसकी सिफत है जब्बार। और इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ में कहा करते थे, रब्बिरहमनी वजबुरनी, परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा और मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको आप पूरा कर दीजिए। एक बच्चा पैदा होता है कितनी कमियों के साथ पैदा होता है, उसके पास दांत नहीं है कभी, और उसकी दूसरी कमी यह है कि वो बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसकी तीसरी कमी यह है कि उसकी आंखें नहीं ठहर सकती, चौथी कमी यह है कि बोल नहीं सकता, 5वीं 6वीं आप देख लीजिए उसके अंदर कितनी कमियां होती है। लेकिन परवरदिगार की जात है बगैर 1 रुपया खर्च किए सारी कमियां उसकी धीरे 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 पूरी हो जाती। अगर अल्लाह ताला जरा आप बताइए
کہ یہ نظام رکھتا کہ بچہ بڑا ہو کر جب کھانے کے قابل ہو جائے تو تم پھر آرٹیفیشل دانت بنوا لینا، دانت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اگر ایسا ہوتا خدا نہ خاصتا تو ڈاکٹروں کی تو عید ہو گئی ہوتی، 1 سے 1 دانت ہوتے تھے، 50,000 کے 60,000 کے، اور جوبلیز بنجارا ہلز والوں کے لیے 2-2.5 لاکھ کے دانت ہوا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، خود بخود دانت دیتا ہے، اور وہ دانت کچے الگ دیتا ہے تاکہ ہلکی پھلکی چیزیں کھا لے، پھر پکے دانت الگ دیتا ہے جو سخت چیزیں کھانے کے قابل، جو 60 سال تک 50 سال تک ساتھ دیتے رہے۔ یہ کمی کو پورا کرنے والی ذات جبار، ذرا آپ دیکھیے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ کمی کو پورا کرنا یہ نرمی کے ساتھ نہیں بلکہ قدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا تو پھر ہمارے ساتھ ایک کمی رہتی ہے۔ وہ کمی یہ ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں اتنا ہی سوچتے ہیں جہاں زندگی کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں موت سے دوچار ہوتے وہاں تک ہم سوچتے ہیں۔ ذہین آدمی ہے تو پھر وہ موت تک سوچتا ہے، اور اگر ذرا ذہن کمزور ہے تو موت تک بھی نہیں سوچتا، سال بھر کی سوچتا ہے، 6 مہینے کی سوچتا ہے۔ ذرا ذہین ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، چالاک ہے تو وہ پھر پینشن کیسا ہوگا، آگے بڑھاپے میں کیسا ہوگا، اور گھر کیسا ہو کہ 50-60 سال ساتھ دے، یہ ساری چیزوں پہ سوچتا ہے۔ لیکن ایک کمی یہ ہے کہ موت کے بعد ہم نہیں سمجھ پاتے حالات کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس پہ ہم غور بھی نہیں کرتے۔ اس کمی کو کون پورا کرے گا؟ رحمان پورا کرے گا، جبار پورا کرے گا۔ لہذا اس کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے دین کے ذریعے سے، اس کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے صحیفوں کے ذریعے سے، اس کمی کو اللہ تعالیٰ اس خلا کو ختم کرتا ہے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے، وہ پھر آخرت کے مسائل حل کرتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ گزارش کا انداز نہیں ہوتا، دبا انداز نہیں ہوتا، پورے جلال کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور اس اعلان کے ساتھ کہ اگر تم میرے اس صحیفے پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر میں تم کو جہنم میں پھینک دوں گا، اگر تم میرے رسول کی اطاعت فرما برداری نہیں کرو گے تو میری سخت سزا کے تم مستحق ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایک جلال کے ساتھ وہ کمی کو پورا کرتا ہے، ایک طاقت کے ساتھ وہ کمی کو پورا کرتا ہے۔ لہذا جبار کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ طاقت والا جو اصلاح کرتا ہے۔ اب اس کا ہوا کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی مرتبہ آئی یہ صفت جو آیت کی میں نے تلاوت کی، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ ایک ہی بار اللہ کی صفت کے طور پر آئی ہے، لیکن یہ دیگر اور معنوں میں بندوں کی صفت، مخلوق کی صفت میں کئی جگہ آئی ہے۔ اس ایک جگہ کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اور 9 مقامات ایسے ہیں جن 9 مقامات میں یہ بندوں کے ساتھ آئی ہے، انسانوں کے ساتھ۔ یعنی لفظ جبار قریب 10 مرتبہ آیا ہے، 1 مرتبہ اللہ کے لیے آیا، 9 مرتبہ بندوں کے ساتھ آیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما انت علیہم بجبار، اے رسول آپ ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں، گردن پکڑ کر اسلام میں داخل کرنے والے نہیں ہیں آپ۔ وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف بالوعید، کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی نصیحت کریے، سمجھائیے آپ ان کو، لیکن آپ مجبور کر کے ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ یہاں لفظ جبار جو آیا ہے وہ اس مفہوم میں آیا ہے کہ مجبور کر کے آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ دعوت دینا ہے رسول آپ کا کام، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے، لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، اس پہ بہت پریشان ہوتے تھے، روتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں فریضہ دعوت صحیح ادا نہ کر رہا ہوں، میرے کام میں کوتاہی، میرے کام پہ تو کہیں کمی نہیں رہ جاتی۔ یہ سوچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں وما انت علیہم بجبارین، آپ کوئی زبردستی ان کو مجبور کر کے تھوڑی اسلام میں داخل کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی 950 سالہ کوشش کے بعد ایک جملہ کہا تھا نا، اَفَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، میں گلے میں تھوڑی لٹکا سکتا ہوں اسلام تمہارے، گلے میں جیسے توق ڈال دی جاتی ہے زنجیر، ویسے تھوڑی میں اسلام ڈال سکتا ہوں، نہیں، بس میں سمجھا سکتا ہوں، قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ کہ اللہ کے دین میں زبردستی نہیں ہے. دین قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بس تمہارے سامنے ہدایتیں بھیجتا ہے اور سمجھانے والے بھیجتا ہے. اب قبول کرو نہ کرو یہ تمہارا امتحان ہے. ہاں دین قبول کر لو گے تو پھر دین کے فرائض پر پابندی ضروری ہو جاتی ہے. یاد رکھیے وہاں آپ یہ آیت نہیں پڑھ سکتے لا اکراہ فی الدین. مسلمان ہو گئے تو پھر 100% ہونا ہے, نہیں تو 100% کافر رہو. یہ تھوڑی کہ اسلام کا اعلان کرو اور پوجا کرو غیر اللہ کی, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اسلام ہو تو پورا اسلام ہوگا, پھر اسلام ملاوٹ قبول نہیں کرتا. تو یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آیا, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قوم سمود کے سلسلے میں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم لوگوں کو لوٹتے ہو مجبور کر کے لوٹ لیتے ہو, زبردستی کرتے ہو, زبردستی کر کے ان کا سرمایہ لوٹ لیتے ہو. انہوں نے کیا کر رکھا تھا؟ آپ جغرافیہ دیکھیں, آپ میپ دیکھیں کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے چلے جائیں اوپر نارتھ میں تو جارڈن تک, پیٹرا تک انہوں نے اپنے پہاڑوں میں مکانات بنا رکھے تھے. اب یمن کے قافلے ملک شام جاتے تو یہی ایک راستہ تھا اس زمانے میں, لہذا قافلوں کو زبردستی لوٹتے. کیسے لوٹتے؟ زبردستی کے ٹیکس وصول کرتے. اب تم یہاں سے گزر رہے ہو تو ہر خاندان کو کچھ نہ کچھ دینا, ہر جگہ ہر مقام پہ پیمنٹ کرنا. اذا بطشتم بطشتم جبارین, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو اور راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہو, لوٹتے ہو, ان سے پیسے لیتے ہو, ان سے ہرجانہ لیتے ہو. لہذا جبارین کا لفظ وہاں پر زبردستی کرنا, مجبور کرنا, لوگوں کو پیمنٹ پہ مجبور کرنا, ادائیگی پہ مجبور کرنے کے معنوں میں استعمال کیا گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ کہ یاد رکھو ہر وہ ظالم جو لوگوں سے زبردستی کام کرواتا ہے وہ ناکام ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ناکام ہو کر رہے گا, وہ کامیابی سے کبھی سرفراز نہیں کیا جائے گا. لہذا اس کے دل میں جو غرور ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے اور مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو ناکامی اس کے حصے میں مقدر کر دی گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ صرف یہ کہ آخرت کی ناکامی بلکہ دنیا میں بھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی. وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ جو مجبور کر کے لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر ہدایت یافتہ کبھی نہیں ہو سکتے, وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے, ہدایت سے محروم مر جاتے ہیں. دیکھیے جب اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت میں ایک حسن ہے, ایک جمال ہے, اسی لیے اس کو صفات کمال میں سے شمار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ بندے کی کمی کو, مخلوق کی کمی کو پورا کرے. یہ تو اللہ کی صفات میں سے. لیکن جب انسانوں کی صفات تو انسان خود مجبور ہے, وہ خود اللہ کے احکام کے سامنے مجبور ہے, وہ خود ایک جو تکوینی نظام ہے اس دنیا کا اس کے آگے مجبور ہے. وہ کون ہوتا ہے دوسرے کو مجبور کرنے والا؟ لہذا جب وہ دوسروں کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظالم قرار پاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ان لوگوں کے لیے جن کے لیے لفظ جبار اللہ نے استعمال کیا, ظالمانہ طور پر دوسروں کو مجبور کرنے والے, دوسروں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے اور مجبور انسانوں کو دیکھ کر ایکسپلائٹ کرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہے. ایک بات یاد رکھیے, جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان معنوں میں بندہ اگر اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرے تو بہت ہی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہے. کیسا عالم ہے؟ غیب کا بھی اور موجود کا بھی. اب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں بھی عالم الغیبی و شہادہ ہے تو یہ اس کے حق میں بہت بڑا گناہ ہے, تم کو حق نہیں ہے. تم عالم ہو سکتے چند امور کے, غیب اور شہادہ کے تم عالم نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے, ہم کو بھی تھوڑی بہت طاقت ہے, قدرت ہے, کچھ کام کر سکتے ہیں, گلاس اٹھا سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, لیکن میری قدرت دیکھیے کتنی لمیٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کتنی انلمیٹڈ ہے. اب وہ اپنے آپ کو میں بھی قادر, مقتدر, اقتدار اعلیٰ کا حامل کہنے لگے تو بندے کے حق میں بہت ہی مذموم ہے.
काबिल मजम्मत है, कबूल नहीं किया जाएगा। तो जो अल्लाह की सिफात है वो सिफात दाइमी है और अल्लाह की शान के साथ है, और वो मखलूक के अंदर जब आती हैं तो लाज़मी बात है वो बहुत ही ज्यादा महदूद होती है, इतनी महदूद होती है कि बस वो लफ्ज ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना माना तो कुछ भी नहीं होते। लिहाजा कोई अपने आप को जब्बार समझने लगे कि मैं मखलूक को मजबूर करके अपना काम करवा लूं, तो ये काबिल मजम्मत है, तुम नहीं है। अल्लाह ताला है जिसका आलम यह है, जिसके बारे में अहलुल्लाह ने लिखा है कि जब दिल टूटता है तो अल्लाह ताला दिलों को संभालता है। लिखा कि जब जिस्म में कमी आती है तो अल्लाह ताला उस कमी को पूरा करता है। जब गमज़दा होता है बंदा, अल्लाह ताला गम को दूर करता है। जब बीमार होता है बंदा, अल्लाह ताला बीमारियों को दूर करता है। वो इस्लाह करता है अपनी कुदरत के जरिए से, वो इस्लाह करता है अपनी ताकत के जरिए से। बंदे के अंदर क्या ताकत है? अहलुल्लाह लिखते हैं कि जिसका आलम यह है कि असीरुल जोई, भूख का जो कैदी, सरीउ शबई, आलम यह है कि भूख के लिए मैं मजबूर, और जब भूख दूर करने के लिए ग़िज़ा लेता हूं तो लिखा सरीउ शबान के पेट भरने के साथ दूसरी मजबूरी शुरू हो जाती है, सुस्ती। बड़ा सरी के माने होते हैं लेटर रहने वाला, जो चारों खाने चित पड़ जाता है, खूब अच्छी तरह खा लेने के बाद आप देखिए कामकाज थोड़ी कर सकते। तो जिस भूख के इजाले के लिए पेट भरा इंसान, वो इजाला और वो कमी को जो दूर किया, वो कमी उसके लिए एक दूसरी मुसीबत लेकर आती है। और हमारा आलम क्या है कि जब बीमार होते हैं और बीमारी के ऐब को दूर करने के लिए दवा इस्तेमाल करते तो वो साइड इफेक्ट्स लाती, उनका इलाज फिर बाद में करिए। तो एक मजबूरी तो दूसरी मजबूरी से जा रही है, एक मजबूरी जा रही दूसरी मजबूरी को छोड़कर। तो इतना मजबूर इंसान ये कैसे दावा कर सकता है, ये कैसे ऐलान कर सकता है कि मैं दूसरों को मजबूर कर लूंगा, काबू में कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, अपनी मर्जी चला कर रहूंगा। लिहाजा जब इंसान जब्बार बन जाता है तो फिरौन बन जाता है, जब इंसान जब्बार बन जाता है तो नमरूद बन जाता है, जब इंसान जब्बार बन जाता है तो अल्लाह ताला की निगाहों में नापसंदीदा तरीन हो जाता है। और उसी के बारे में इरशाद फरमाया, वह खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, हर सरकश जो दूसरों को मजबूर करने पर आमादा हो गया वो नाकाम होकर रहेगा। दुनिया में हम उसके दिल पे मोहर लगा देंगे, आखिरत की नेमतें हम उनसे छीन लेंगे। लिहाजा हमेशा बंदे के अंदर होना क्या चाहिए कि वो ये महसूस करे कि वो मजबूर है, वो ये महसूस करे कि वो अल्लाह ताला के अहकाम के आगे बिल्कुल बंधा हुआ है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम हो, पूरी कायनात मजबूर है। कहा सूरज चांद मजबूर है, बड़े बड़े सितारे अल्लाह ताला के मजबूर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस पूरी कायनात की सारी मखलूक मेरे आगे मजबूर है, मेरा हुक्म उन पर चलता है। इरशाद फरमाया, उसके बाद इरशाद फरमाया हजरत इंसान से खिताब करते हुए, तुम ये समझते हो ना तुम अपनी मर्जी चला सकते हो, तो याद रखो कि तुमको भी हमने मजबूर किया है। 90%, 95% मजबूर रखा, तुम भी बहुत मजबूर हो, तुम्हारा दिल तुम्हारे हुक्म से नहीं चलता, तुम्हारी जबान तुम्हारे हुक्म से नहीं चलती, हमारा हुक्म चलता है। तुम वो खा सकते हो जिसकी हमने इजाजत दी है, और उसी से तुमको ग़िज़ा मिलेगी जिससे हमने इजाजत दी है, और तुम उतना ही जी सकते जितने दिन हमने इजाजत दी। इरशाद फरमाया कुछ उमूर ऐसे हैं, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, उसमें तुम्हारा इख्तियार है, तुम इस्लाम इख्तियार करो, कुफर इख्तियार करो। यहाँ तुमको सिलेक्शन की चॉइस की अल्लाह ताला ने सलाहियत दी। बाकी तुम ग़िज़ा में मजबूर हो, तुम ग़िज़ा में मजबूर हो। तुम क्या खा सकते हो? यही ग्रेन्स खा सकते हो ना, दाने खा सकते, सोने के डल्ले खा सकते हो, चांदी पी सकते हो पिघला के? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत मजबूर हो। कितना देख सकते हो? जितना अल्लाह ताला ने निगाह के अंदर सलाहियत रखी, दीवार के पीछे तुम देख सकते हो, छत के ऊपर तुम देख सकते हो, मजबूर हो तुम। लिहाजा मजबूरियां इंसान की बहुत है और मुख्तारी इंसान की बहुत कम है। इरशाद फरमाया जो थोड़ी सी मुख्तारी है ना, उस मुख्तारी को अल्लाह के हुक्म के आगे सरेंडर कर दो, फिर तुम जन्नत ही जन्नत है, फिर कामयाबी ही कामयाबी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर लो। जो इख्तियारात है तुमको, खाने में इख्तियार है तुमको
کہ حلال غذا کھا سکتے ہو, حرام کھا سکتے ہو. اس اختیار میں تم حرام کو چھوڑ کر حلال کھاؤ, تم اللہ کے اچھے بندے. حرام مشروب کو چھوڑ کر حلال مشروب پیو, تم اللہ کے اچھے بندے. حرام چیز نہ دیکھو, اچھی چیز دیکھو. لہذا تمہاری نگاہیں, تمہارا دیکھنا, تمہاری نظر اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا, دیکھو وَأَسْلَمَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کی ساری مخلوق مجبور, تم بھی مجبور. تھوڑے سے اختیارات, اس اختیارات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مان لو, کامیابی کامیاب ہے تم. یہ ہے انسان کی مجبوری. ایسا مجبور انسان جب دوسروں کو مجبور کرنے کی سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ بدترین مخلوق میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کا کام کیسے بناتا ہے, اللہ تعالیٰ بیماروں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ جن کے کچھ اعضاء نہیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا رحمت کا معاملہ فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ غریب ہے تو اس کے ساتھ اس کا کام کیسے بناتا ہے. مختلف قسم کی جو انسان کی کمیاں ہوتی ہیں ان کمیوں کو اللہ تعالیٰ کیسے دور کرتا ہے. ذرا اس صفت کو, اس رحمت والی صفت کو, اس کرم فرمائی کو دیکھ کر وہ تم اپنی زندگی میں صفت لانے کی کوشش کرو کہ تم کسی مجبور کا کام بناؤ, کسی کمی کو تم پورا کرنے کی کوشش کرو, نہ کہ مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ. نابینا ہے لہذا بیچارے کو نظر نہیں آ رہا, اس کی پاکٹ مار لی, کیا کیا تم نے ذرا سوچو. لیکن اگر تم نابینا کا کچھ کام بنا دیتے, ہاتھ پکڑ کر اس کو روٹی کراس کر دیتے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پسندیدہ عمل. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ میں آپ کو کہاں پاؤں, میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں, اے اللہ میں آپ کو کہاں پاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو جگہ ہے تم جہاں پا سکتے ہو. حلیۃ الاولیاء ایک بڑی مشہور کتاب ہے, بڑے محدث ہیں ابو نعیم رحمت اللہ علیہ, ان کی یہ حلیۃ الاولیاء کتاب میں روایت ہے کہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے سوال کیا کہ این اجدک یا ربی, اے رب میں آپ کو کہاں پاؤں گا. ایک عارفانہ قسم کے سوالات ہوتے ہیں جو ذہنوں میں آتے ہیں, اور آپ بھی کبھی جب دعاؤں میں خاص طور پر ماحول بن جائے, دل جب لگ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, تو آپ کے بھی منہ سے ایسے سوال آتے ہیں پروردگار کیسا معاملہ ہوگا, کب ہوگا, کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. میں اس میں نہیں آنا چاہتا, شخصی تجربات ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کا اپنا سرمایہ ہے. بندے کا وہ سرمایہ ہوتا ہے, اس کا اور اس کے مولا کا تعلق ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا مولا مرنے کے بعد, سڑ جانے کے بعد, ختم ہو جانے کے بعد, مٹی میں مل جانے کے بعد آپ کیسے زندہ کریں گے. رسول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, لیکن کئی فتوحی موتا, مرے ہوئے کو آپ کیسا زندہ کریں گے, اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم جیسے اگر سوال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی قرآن و حدیث ہمارے ذہن میں ڈال کر ہماری ہدایت کرے گا. لیکن وہ رسول کا معاملہ تھا, وہ خلیل تھے اللہ کے, ان کا معاملہ دوسرا تھا. کہ ابراہیم تم کو شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں, 4 پرندے لے لو. فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لے لو. پرندے لیکن کو ذبح کرو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ جو پہاڑ ہے نا, پہاڑی سلسلہ چاروں طرف, یہ پہاڑی سلسلے پہ پورا ان کو بکھیر دو. ثم ادعوہن, پھر اس کا پکارو, پکارو. یاتینک سعیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے پھیلا دینے کے بعد پکارا, دوڑتے ہوئے آ گئے, سارے اجزاء جمع ہو گئے, اور پورے پرندے, اب وہ مفسرین نے نام بھی لکھا, قرآن مجید میں تو نام نہیں آیا, کہا مور تھا, مرغ تھا, یہ تھا, وہ تھا, سارے پرندے جوڑ گئے اور پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو کہا دیکھو ایسے ہم مردوں کو زندہ کرتے. تو ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے, اشتیاق میں, اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سوال ہوا, اللہ مجھے آپ کہاں ملیں گے. ایک محبت کا سوال ہے, ایک اشتیاق کا سوال ہے, ایک عارفانہ سوال ہے, پروردگار تو مجھے کہاں ملے گا. این اجدک یا ربی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی بھیجائی اور کہا 2 جگہ میں تم کو ملوں گا. انا جلیس للذاکرین, ذکر کرنے والوں کے میں ساتھ بیٹھتا ہوں. کہا یعنی اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں ذکر کرنے والوں کے ساتھ. اور خود حدیث قدسی میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ
अल्लाह ताला की रहमतें छा जाती है, सकीनत नाजिल होती है जो अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठे रहते हैं। लिहाजा ये इरशाद फरमाया कि जिक्र करने वालों की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने रसूल को खिताब करके इरशाद फरमाया, अपने रसूल को, मुझे और आपको नहीं, वज़्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल आशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम। इतनी जबरदस्त आयत है। वज़्बिर नफ्सका, ऐ नबी आप अपने आप को रोके रखिए उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते रहते हैं, और आप अपनी आंखों को, वला तादु ऐनाका अन्हुम, अपनी आंखों को उनसे मत हटाइए, उन्हीं को देखते रहिए। अल्लाह के जिक्र करने वालों के साथ आप बैठिए, उन्हीं को देखिए, उन्हीं को आप अपनी मजलिस बनाइए, उन्हीं को आप अपना साथी बनाइए। तो अल्लाह को याद करने वाले बंदों के साथ अल्लाह की रहमतें होती है। ये बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। और दूसरी बात हजरत जिब्राइल ने जो हजरत मूसा को पहुंचाई, अला जलीसु मा मन ज़कर, दूसरी बात इरशाद फरमाई, व अना इंद मुनकसिरतिल कुलूब, टूटे हुए दिलों के पास हूं मैं, टूटे हुए दिलों में आप मुझे पाएंगे। जिनके दिल टूटे हुए होते हैं, उन दिलों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए परवरदिगार की खास रहमतें तजल्ली करती हैं। लिहाजा टूटे हुए दिलों के साथ हम पहुंचना, उनके पास पहुंचना, उनका साथ देना, ये गोया के अल्लाह ताला की जो सिफत जब्बारी है उसके नूर में अपने आप को मुनव्वर कर लेना। और शहर की जिंदगी ऐसी हो गई कि हमारी मसरूफियात जहां तक मुलाजमत की है, तिजारत की है, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, चलो भाई ये अकले हलाल के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उसके बाद मुसीबत ये है कि जो वक्त बचता है वो हमारे अपने पर्सनल हॉबीज में खत्म हो जाता है, किस्सा खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं है कि हम बीमारों की इयादत कर सकें, फिर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मजबूरों के पास जा सके। ये नबियों की सुन्नत है, याद रखिए कि इयादत करना, मजबूरों के पास जाना, मजबूरों का काम कर देना, ये नबियों की सुन्नत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लिहाजा ये सिफत जब्बारियत जो है ना, कि मजबूरों का काम बनाना जो अल्लाह ताला की सिफत है, वो नूर हम अपने अंदर पैदा करें। वो आग जिसको मैं कहता हूं ना, हमेशा मैं यही एक मिसाल देता हूं कि सूरज की रोशनी है और आप एक शीशा रख दे तो उस शीशे पे उसकी चमक रिफ्लेक्ट करेगी। ये अक्स अल्लाह की सिफत का मेरे दिल पे पड़ना चाहिए। ये है असल मारिफत खुदावंदी, कि अगर वो रहमान है तो मैं भी मेहरबान बन जाऊं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इरहमु फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिल अर्श, कि तुम जमीन वालों पे जब रहमत करोगे तो अर्श वाला तुम पर रहमत करेगा, रहमान तुम पर रहम का मामला करेगा। ऐसे ही जब अल्लाह ताला मजबूरों का काम बनाते हैं, मेरे अंदर भी ये सिफत पैदा हो जानी चाहिए कि हम मजबूरों का काम बनाएं, मोहताजों के पास जाएं, बीमारों की इयादत करें। याद रखिए, बीमारों की इयादत करना एक बड़ी इबादत है, एक बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि एक बंदे मोमिन जब किसी की इयादत के लिए चल पड़ता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते पर नाजिल फरमाता है जो उसके वापस होने तक, घर पहुंचने तक उसके हक में दुआ करता रहता है, उसके हक में दुआ करता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो छोटे छोटे बच्चों की जाके इयादत करते अगर बीमार होने की इत्तला मिल जाती। काफिरों की भी इयादत करने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं रहते। आप सीरत उठाकर देख लें। लिहाजा क्यों, जब मरीज होता है ना, जब आप इयादत के लिए जाएंगे, उसके पास बैठेंगे और जब आप उसका थोड़ा गम गलत करेंगे, उसकी परेशानी में आप साथ देंगे, तसल्ली की बातें करेंगे, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, तुहुरुन इंशाअल्लाह, जरूर तुम सेहतयाब हो जाओगे। तुहुरुल्लाह बास फरमाते थे, इस मर्ज से जरूर तुमको अल्लाह ताला इफाका देगा। तो आप जब तसल्ली की बातें करेंगे तो उसका दिल खुश होकर वो दुआ देगा। और फरमाया कि 3 की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मुसाफिर की, मरीज की, माँ बाप की औलाद के हक में। लिहाजा मरीज की दुआ आपको मिल गई। अब शहरी जिंदगी ने हमको इजाजत ही नहीं दी, इयादत फोन पे भी नहीं करना चाहते। इयादत करना चाहिए, कमजोरों का काम बनाना चाहिए, मुसीबत ज़दा जो है उनके पास जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक करते थे, जुस्तजू करते थे कि फला रोज आते थे, क्यों नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल वो बीमार हो गए, वो परेशान है, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन हल निकालते थे और फौरन तदबीर करते थे। बीमार होते तो इयादत करने जाते। और आप हैरत करेंगे, एक काली कलोटी सी खातून हबशी वो मस्जिद नबवी में आके झाड़ू देकर चले जाया करती थी। मस्जिद नबवी में आकर झाड़ू देकर, कोई कुरैशी खातून नहीं है, मुअज़्ज़ज़ खानदान की, हसब और नसब हदीस में महफूज नहीं है, बस इतना लिखा है काली कलोटी सी खातून थी जो झाड़ू दिया करती थी और झाड़ू देकर चली जाती थी। 2-3 दिन से नहीं आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो साफ करने आती थी, खातून नहीं आई। तो कहा अल्लाह के रसूल आपको इत्तला नहीं है? 3 दिन पहले उसकी वफात हो गई, उसको तदफीन कर दी गई। कहा वफात हो गई? मुझे तुम लोगों ने नहीं बताया। चलो उसकी कब्र पर तशरीफ ले जाके कब्र पे नमाज जनाजा अदा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये टूटे हुए दिलों का साथ देना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई, फला खातून है, उनका बच्चा वफात कर गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, अपने फरजान को तसल्ली दे रहे हैं। वो खातून को पता ही नहीं चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए। वो समझने लगी कोई राहगीर है, इसी तरह मुझे समझा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चा तो मेरा मरा, मुझ पे मुसीबत आई, सदमा मुझे हुआ, तुम अपना रास्ता नापो, मेरे से क्या लेना देना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश चले, डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश वापस आ गए। बाद में लोगों ने कहा रे किससे कह दिया तूने? अल्लाह के रसूल, वो दौड़ती हुई आई, माफी मांगने लगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं कोई बात नहीं बीबी, लेकिन एक बात याद रखो, अस्सब्र इंद सदमतिल उला, सदमा लगते ही सबर की सिफत को अपनाओ तुम। अब 2-3 दिन के बाद तो सबर खुद ब खुद आएगा, लेकिन सिचुएशन पर जैसे ही हादसा हुआ तुम सबर की सिफत को अपनाओ, ये कारनामा है, काबिल कदर होगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। कितने वाकयात है जिसमें आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम बना रहे हैं, कमजोरों के काम आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ये कि कमजोरों के काम आते, बल्कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास असबाब ना हो, अपील फरमाते थे, गुजारिश करते थे लोगों ये कर दो तुम, ये परेशान हाल है। एक मर्तबा मस्जिद नबवी के सामने देखा, मांगने वालों की एक भीड़ आ गई और कपड़े ऐसे हैं जैसे आपने कफन में देखा होगा, ऊपर काट के ऐसे कमीज चढ़ाई जाती है, ऐसे ही कम्बलों में उन्होंने सुराख कर रखा है और उसको गर्दनों पे चढ़ा लिया है, ऊपर कम्बलें लटक रही है, इसके सिवा कोई कपड़े नहीं है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। लोग कहते हैं ऐसा लाल हो गया जैसे कि किसी ने लाल अनार के दाने निचोड़ दिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर फरमाई और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तवज्जो दिलाई। ये नहीं पूछा ये किस खानदान के लोग हैं, ये नहीं पूछा ये मुसलमान है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछा। आप बुखारी शरीफ की हदीस उठाकर देख लीजिए, सिर्फ अपील की कि ये नहीं हो सकता कि चंद भूखे प्यासे खस्ता हाल लोग मदीने की बस्ती में खड़े हुए हों और हम खा पी के सो जाएं। करो मुसलमानों, तुम इनकी खिदमत करो। देखते देखते कहते हैं कपड़ों का, खाने पीने की चीजों का एक अंबार लग गया और फिर तहल्लल वजहुहु, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा शादा हो गया, चमक गया और खुश हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लोग काम आए गरीबों के, ये गरीबों के काम आना, मोहताजों के काम आना, जो इंसानों की जिंदगी में कमी है उस कमी को पूरा करना, ये दरअसल सफ़त जब्बार का एक हिस्सा है, एक नूर है उसका जो हम अपने वजूद को उससे मुनव्वर कर रहे हैं, ये हम अपनाने की कोशिश करना। और फिर इसके साथ साथ जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हमेशा दुआओं में अस्माए हुस्ना का तज़किरा होना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नवाफिल अदा करते, तहज्जुद वगैरह, तो सहाबा कहते हैं जब 2 सजदे करते तो दोनों सजदों के दरमियान आप बैठते और कहते सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल मलकूति वल जबरूत। ये जबरूत का लफ्ज भी इसी से, उस परवरदिगार की मैं तारीफ करता हूं जिसकी अजमत है, जिसकी मिल्कियत है, जिसकी हुकूमत है और जो कमजोरों के काम आता है, जो जबर यानी कमी को पूरा करता है, जो तलाफी करता है, जो साथ देता है बंदों का, जो बंदों की मदद करता है, यावरी करता है। लिहाजा ज़िल जबरूत का लफ्ज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में इस्तेमाल करते थे। लिहाजा इस दुआ को भी हम याद करें, गाहे गाहे हम ये दुआ भी करते रहे कि अल्लाह ताला जो हर कमी को पूरा करने पर कादिर है, वो हमारे जो नकायस है, रूहानी जो नकायस है,
जिस्मानी जो नकायस है उसको अल्लाह ताला दूर करे। उसके लिए तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है जिसको मैंने शुरू में कोट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, तवील दुआ है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी वरहमनी वजबुरनी, और भी आगे अल्फाज हैं। ये इस दुआ को हम याद करें, इस दुआ का हम एहतमाम करें। अगर ये इन चीजों का हम एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस सिफत की जो बरकत है उस बरकत का एक हिस्सा हम सबको मिलेगा और अल्लाह ताला अपनी रहमतों से और अपनी तौफीक से, हिदायतों से हम सबको हमकिनार करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।